FIM FM, Bantégué, l'invité. On a alhamdulillah rabbil alamin ala fi makli mara ana ma pala mi be karamo watara salam alaikum wa alaikum salam on a mané kalamo watara findi ngam findi blog libéral ha yaratira docteur Fayam Ilmono ha ngura danginana afan akere taawuna na fatangina na ala ko ngam findi la Guinée fira wona yakandi barma la Guinée mu yalla ma la di hambi karamo on a mané wona asinge wona wati na hanku yiki na ga lagine kabe wema la wonga bang fefala ina mana 6 national autant na masenyi masin krayama wa parti wa fe todi wo ma sokodi alhamdulillah rabbil alamin fenan neki munum bara na gan ifala namu motan yati numbara ma gorin CNRB a fe birin naba lagine ki ga do ga woyen ga bang ifala khewara fatinto e bara structure sa na nyogo sari asi sa fema alhamdulillah kono fe keren lore asi fa do fe sujet ne rema ne mu fala sindi fena na kabara mu konto fili anu e ma un mois na firi pratiquement gi assise ra fema 6 semaines na un mois et 2 semaines nanu muta ma mulagala na un mois no ma la Guinée fi birin ya ibadi parce que on siga fene depuis première république ha on fana ire na reki nanu fe gbegbe bara dankre donc depuis commission nyansa do sindi e bara semaine frenna ba semaine kele nande hanto et mu fera mino ombera fala ombe wonsa assise raba fe ginu ginam un mois mula c'est un temps suffisant kalma watara et to reliti amara et autant relatine mo parti politique ndetone na boycott mo tan sigane parce que mutambe hali musa lamfera ela manefa e dogoya fala ina kan fala fe ki mulagara nla mara kiana re ela mena wenye flambe ala ko ngalara koneno sa dogo bangena re mu fama adi natano ma itan convaincu de di we muna na fala mebe mais il fama ne do tebili ma na re be na fala ena na ma wombangi fala est-ce que we so ne wo fanyira na lore non na lore we muso parti yo yira lancement nanunara lancement to bara na afle commission dorma alhamdulillah commission bara do e yan nare e fa fi communication na badi rabala umbe atan assise raba makiana mutulu direra kramo watara ina moto unara masengo mato misingibe CNRD hamenge ya futu fi mu funya mbelare amasengo ne fasarilma anara fi gbegbe bara baba ko yudu hamu daka kona gbengbe yimunye menge sanyi gbese tan tungo fi afindi gbera ena krief doko na krief biri mbar woli to woli se fe kin wotan CNRD CNRD hana woli ba wona kule ha woli nana wotan na to di bloc libéral alhamdulillah fait question na ya ginu mbara poser mu mabe eta folo en sambre surmané sa geli mona rafala amara ba mana kire wala ma o procédure suivi un juge rafala irena kay ginan la ma suro siga o sa suro comme ça fama to fala justice nam fini ma buso justice nam fini ma buso démarche fan la ma fini justice parce que krief ra wali to folo be wona to ne en sabaga mané me rema et c'est sa geli bombir na kelibe wona fala kay wala ma suro fe kine amula ma suro kire parce que droit kiyama la forme commande le fond. Pour la procédure d'un suivi, un juge rasa fala ouais bla sa gi mandat de dépôt o sa soro fara. Ona na ifala. To ombara fato e bara un débat e ka walira. Amu tororore parce que muma kolon e na misi fari. E na wali mundum fari. Meren re mansuri ne rurun dangre meren re bara mu meren re torube etan na yaratira. Ne nya na fari boron feto. Alodi ministre ministre Begbenu na be Alpha Condé Ratan to etana na tefe nu goro ande nyang convention organisée ma so rekamine pena wofna wono mane non amu mu wono ma mais mutambe khamirin la masuru singenu ni an folo manena ma alonde e sa folo manyene ne re manaki alonde ministre non ministre mon ministre biring Alpha Condé ministre biring abeng kasori atana na premier ministre amuno malude non mais attends amu inquiéter c'est anyam c'est finiment anyam sa convention na ba sorry fa siga fa yami mu bra ma fa wora asiga ma fa wora misema ba umbara alpha audio fan mais mutambara fa non mais attends alpha na ba fala na ki la gineka la ma ara rengere
Ana fala ah non attendez Alpha na fala a faya soutenir ne wala ma wona on ragle renyera a soutenir di est-ce que faya ko bi di firne ana faya tang benen na adi est-ce que faya campagne rabar na Alpha Condé be adi o ba faya to Alpha supporter be non kon faya min sira bari faya non di nan fala Alpha Condé be occasion yo fi faya ma enun Alpha Condé ga do ga we a fala mana be na kan lang na kan mulange khato abara sa to abara ga menge ya benyi mirina na kan non di fala ma be ana fala na soutenu ne muta tongo na angle namma mais na fala fait a soutenu ne dans le cadre troisième mandat biring bloc libéral la position toné be o moutones et woto e fari be contre le troisième mandat FNDC qui donc mais mon ma fala de ana soutien électoral nanunara ou bien soutien financier nanunara anu muta na tongo angle na amma mu occasion se tonner mu non di fala be an to rabaro sa non di to abara fala mu bara soutenu muta na tongo na angle na ma tramo moi me règle fait kiref na ma toujours parce que inare era wo enfolo ito wo enfolo ya inare énumérer sur makana singira énumérer sur tu ça balan otambe démarche fay mun nanaki a toléré bara fala a justice nan fini ma busolora era justice créa na nyere era ibla sa mekima mais toto fan ina ma semfe mobe a c'est des cadres de na to ne no wolfma alpha au gouvernement toto ne ima yamba fi abla musa ne mani mo inquiéter mais tambe justice nan lamma a inquiéter ou be lamma era journée parce que une alpha au gouvernement di o non di fa o bore be gouvernement na ambrare ki non di na naganna han et ça m'a firé ma yide nare khasali ge mun lar findira et la mané do ma et do sindi et do han gi fe bi ngabara ko na to tugan fe kito ça que findina na lar findina na ndé la findina ata ministre to khore e bi ngamu malang sende meni hôtel kui meni era wayna si fala no era wayna si fala atanana ki la fendera convention la fendera la fendera wayna si fala mura du tefe ndé wala du tefe ena mura du tefe alo nun CNRD na connivence ndé wala du tefe parce que e muno ma fade na ki e ga fe da ngene goro RTG fe nan naki nanu mutan mais ita men namu da garaba amun la mumula garan la ma de autant bloc libéral ou par exemple au convention ou ça to congrès mutama congrès mu de RTG non amula ko son nan ça fait amula da ngere ala ma de ngri mais ça bo igbe dangi anu mona alo bore ma senga na mu be ai na changement na mi gbegbe na assemblée rabama bi assemblée yeri bar de RTG monsieur Abdoulaye Kaba internet na sebelti woma anare kasuri fufana anare sugandi nara na hambiri matoko birin langu sugandi na hamma ana oyi giti fama tegede woma remontada la partie bilibili na hamfundi partie RPG Arc-en-Ciel la wona ko la Guinée fanga ANC naki o nga fala CNRD be hay élection organisée ma fure kasuri dangi mana bel haytiri wayan naki militant wayan naki mutamma su kuma nara il faut m'avoir ya kosi bel nan dangama donc ana en fala mais RPG bel temps Arc-en-Ciel barama di barama wonna tolonga la Guinée kasa fala mais na ambara toro pendant 10 ans 11 ans amang la Guinée pouvoir so manana ngira hawa imam malédiction nagara wonna wama ntamma mamgori atanande ko ni de tontongo naki on bile mané kambisinde dondorontim allo faya min mudora parti wora yarati enu lagina kande mo konte na parti politique inde mo na mo yam fante anan ku kito ba professeur Alpha Condé ga wogati wonande to mone wobiri ndo woto fare tina wo salo sectoria aminima enu for sakunde na kui o dut ora militaire to anu wo nyogo na mirine rera we khakhil mu to sundira dinga wo ga fera e mu konta fileri parce que enu bara wo fora wo ratefe ala yesuri fama monana manaki monare gi audio to mini question begbe poser ne mere ma gorentine pe gi soutien na am fala misara mutanna rebe mere na ga fala ga muna soutenir o sa ma goren a soutien moli mundumma ko mutanga galima parce que fore na wombirina muta kolo khamri kore wakati na birin ga ko mona non di fala dibe ko do resa non di fala kanyibe ana sa bra logo na ana ko letana non di fala mabe ka fala ya soutenu ne mutanna tungo na angle namma
parce que bira to honebe fayatan ils disent et an non di falamane alphabet be ana fala hala na galinu awa wo en fabe a fait be proposer ne faya bebe biri na kolon merenda a fini fait ministre ra a caution ça refife a fait be proposer mais jamais ne ba faya no en bloc sur alpha ara sugaira alodi o faya to o musiga troisième mandat o ma parti to to ana kiana re amuta no kobiri to kumiri ne kobiri so to gouvernement ku birin to bira ko le na vive kiana re mais mumu no wasuten na bade mumu kobiri so to mumu poste to o faya ga be cadre mundun to na rando meri Alpha Condé ratan mundo eta no amere soutenir de na kitu. Ok. Kalama Ouattara, Moubarato, par exemple, une CDAO femme, Belare Tongo, ne femme bara, Ruira Mini Folo, CNRDMA, 4 bi, y calendrier FEMA. En autant, nabe, parti politique, au fond, on a position rama Moumakolo. Ane nare, Agarakuya, ane nare, non, Mourasa élection tout, Agaraba. Le calendrier a fait Moutan Numbara Ifala. Mounare, calendrier Mounouma Faladi. Kamu kolon wali na kan la magaraba kono umbara fa ikuya on fana 6 mois 7 mois na meki CDAO na ran fala fina ki mutana na fala folo mutana fala chronogramme garaba nana tori imu coalition yoto malagine to na muna walifi chronogramme fari organe de gestion fari truc fait birin wala ma wal ne birin na transition ma une coalition na minima to na muna wali fama donc c'est des on fala na ki amuma wen nan fala fi kono mu fe kelen fala mebe e ralu la Guinée ki ra do ra wen et tangam la mer en position na ba la Guinée ki fari parce que munu na bene alpha numurate manu muragoro e ya tire mais Ouattara ha wen ki alu manem balo Ousmane Gawal nan do gonye parce que malu manem balo Ousmane Gawal autant politique nan la ma c'est d'avoir hala muna mo yete kantora kui mutanan la mu imposition na ba CNRD fari etamara misema mu horo wen nan na minifide misema horo muton na falama be constitution muna malaba e fanu ting na ra misema na lere mu imposition na o musga troisième mandat o musga élection mais o masse yo masse facilement a Dakar mutamuna matsi muna ine muwa ma troisième mandat o ma muwa nouvelle constitution ton alpha o mutone be muna go parler fa mi numéro sikane oui asigane mubar na explication na ba hang mere ma fara e musena soutenir na mangema gura gara kalibo man na wo fasika imam fala na fe non est-ce que na reina fala ba polo na ura est-ce que non fi manema polo feramara nana nye munare muwama mere na geli na wati etanan la mera fera explication na ba parce que na meri mu la mei était fala misa nye musiga na investiture fait frin saha Kering, umbara nu yilendeli, la Guinée ke numbara kone ka eborema. Tension numbara te han yilende, motama parti muna falane, amu febili nabamane tension ngagoro. Kering. Afriande, mi gbegbe nu ragatar geli. E yama Ousmane Gawal nana, Sheriff Ban nana, e gbegbe nana. Faya na asigana kasi eto geli. Etanan sa falama faya be. Mutan nare ki mire mo kolon. Mi gbegbe fa moure budebe e fa ma don sera mo bebe kono mi gbegbe nan fana geli be mere ne ra mere mu fa be kon itan mula gara ka keli ino mana fendera fa na keli ana sa mere na geli Ousmane Gawal e birin na détenu politique ne na wen fa be fa na keli ana sa mere to ana sa Tibu Kamara to ana Damaro to ana sa ministre de la justice na manier to ne na wen ngira remonter son alpha ma ina fa bara fa muto awama tension ngagoro geli manera mini geli abana yeki alpha na sa fa ya ana il démarche ne rera ba feki il a rara c'est de bonne foi. Est-ce que réellement il y a une attention dans Nagoro fait? Ah bien sûr. Mais est-ce que Alpha s'est invité à il démarche dans Nagoro fait, faut ma investiture.
ana be kan fa ga investiture emirera minima geli ça réseau monaki condition nanu naki voilà ça kan fa investiture emirera mini geli ana inu fa na kolomane na fe na enfari c'est de bonne foi donc alpha fa na siga investiture ato amanto siga investiture tableau ma et plateau ma RTG plateau ma message na dang bila tone wonga message na dang bila tone wonga kilmani karamo ina mato woma menge président de la gente anaka a kitina va vinde boussole nye onato na wakti na ko yiki na vindi procureur Charles Wright là wona fala kiti anu do makanye e bara bako ibore donc makaye na betana kitira anu ko na bala samura galambu di baraba e bin bar singang ko na fanna ba findi ndi nam fa fora wotan wona feto wodi ba ina mato awu ya yira fini ga ngwa bokima wotan politique o mato oui wotan wa matina ranyara fi wa kolon c'est vrai que politicien nan namura ko non tan nan do yeki juriste nan alhamdulillah alhamdulillah donc code de procédure pénale qui article 14 et 13 a massengene indema officier de police judiciaire haona tongo sur la forme bala samura noma flade a officier de police judiciaire nara kono pour karano walide terrain faut autorisation nanga ferme nana ma habilitation mais na fima nana fin de procureur de la République là nana charrata donc il y aura discussion à réglementation birina maintenant nana ki mo afaka mo et me bori nan faramo maintenant est-ce que nana nyere suspenderie mu fait maire à président gbegbe nu tagi donc bore blere mara ministre nare amul la mara fa do radio ma ha wende fala na fa non dinara parce que retenu inana une position de soto wenge nana emuno mara minde na kitum bala samura fa ma birki même chose et na débat nyang et na ba na loroe la gine kan rebile ngarlina e bila kolonna na loroe normalement emun la na débat modèle raba parce que ra niveau bara yire na kan li emun la ting et débat ra siga han yirende na mun la maraba donc antan la ma wen na kui siga mahamen ina mato RPG arc-en-ciel na militant de l'enfant ou ya ira wongoma alumbala na obini fanga téléphone kui ama senfira fasa khilma a onga flo wa invité be a classe politique mu lanlantia sari bloc libéralement ina mato ayereki amambara masenya kosi a CNRD a parti politique mara anana nyeri RPG convention ira dangere telema inom na sima sindina da woya anon di no ma findinara mais mona fala a ira convention dans telema c'est pas parce que convention parti politique a convention to dangere nanara non mérine nana si la rue 15 mérine na convention composée mérine naki normalement la Guinée ka on sa coup d'état sa toroto ndera fait anyere na coup d'état kubambale coup d'état rabato ndera fait anyere coup d'état rabato non ne men naki normalement ne tamul la mazono hui soto khalre sa hui soto ma mais frère da ngirende na sinde benere ne hui soto eki donc mutana naif na men il fala hui imam wontar magorobe il fala hui ina sensi CNRD mengeya tongo tombinyi kerenkere men refari ka fala hui ma na tumbenye mu mbaraso sinfe yihora ifala kuima ande barasi agbegbe musingo sinde kona ande fam barasi kona anande akende na yama akende gbegbe na na kanfindi sariera oui nye CNRD wala nte asarima mu malandante ande barabara parce que ande barabara ya ko Ousmane monu landante asarima agbegbe parce que wakati ndali nebe mirinde yannaga mutambara findi CNRD rapporte parole là misema parce que coup d'état toraba parti yo parti mubira falane wombiri ngawali ala ko CNRD a réussi parce que la transition a réussi wombiri na réussir donc mutamunna polémique parti munu febiri na ba mane ala ko ganyere kono toto fe na raba fe khamumu kele muga mugirate amufa donc mufa mbara wen folo muga fali be justice kirayama ere waliki rafala
CRIEF ka parti e ka rafala justice nana birina abirin donc e wali ne birin na ba fe e ka bilen e ka charte tongo ane ka discours du 5 septembre e ka rafan ya fe gbegbe na ça comprendre halo wotan parti politique etagi CNRD mutingo tigi o kraya ma o tagi kai division nana et de soutenir monde soutenir non momo no mana fala de bo ga convention matokoro nan ina ga aluru beto et CNRD nous kasori ga groupe na wolfe non mona fala na ine khonsa tongonu coup d'état objectif na na cause ne fait cause ne rabare coup d'état na raba khonsa ne matonu mais begbe na convention kuino i convention munna mara de RTG awayre fode clairement mfama ko sona CNT namma ande na xe a CNT ga minina ga na ba ça fait intérêt du pays a fini octobre makana nan tout lembe sa kana lo donc on a fait par exemple a politique ina société civile ina na contre fili ina na anan no masade ne bo mai ga na question yabi non CNT minifera siga fa bori à l'intérieur du pays à l'intérieur du pays ça me remorori natan fait fa ina naki kone esiga fait na kama mumuna na résultat to rafanyira to ena restitution na bafi muwa mna rapport garanfe muwa mato mise na kui ala ko muwa no mu prononcer na fanfari Karamo na Karamo na fi de récupération des biens na on a to bangi barara bra bangi barakana ya triposa bangi sandefe otan na feto wuli muna fala amu malanante ya bara guru dondroti ne fanna yama parce que la Guinée c'est Tongo fait, bore Tongo fait mireira. Fait fain naki. Arasugo fait mireira. Fait fain naki. Kon arasugo ki. Arasugo ki. Ina fala ngbe nanya. Ina ra Tongo. Iti manesin de justice ra fala inon dinare gbe na ra beni ra fera bana fa. O ngama fara. Wati baronde ku. Ina moto wonke dinde tone nye wakara chronogramme ba wotam bundi bara masa chronogramme wo mato wo yas chronogramme yam sar kono na wakara kui o mamara to Facebook mamma ngende masa ma 4 ans o ngai 4 ans transition na wakara fan kui yena ni na sebere nye wotam block on a fait waso wodi na 4 ans bo agbo Otambe agbo agbo Hasarabama muga do muga fala misela mara ba transition qui mudat fala en fonction de ça nana ya muna cadre de dialogue radoro muga fala gi transition qui wonginu ginan na bama en fonction de ça muno fala de araba nye keren qui nye kerenu ki kesuli qui kono nye frintan natan fam manet awayre afin hakatura wona kolo ngamen wakati makifanyi ina moto gine di medi fori to dentege yu metan kraya ma wona logo na kuiki wonfama kunkiti de bene hala satin tenen kay nagati ala simen santa fi bo mbirima imamu dofo karma fabu banani ngermen kan jawne anu entati ani nu vikinu kajo mbore bi ngebu ona mena tala ma film midi fam fa madina wa salam